Bismillahirrahmanirrahim. Khushal Khan Khattak on the predicament of old age. बढ़ापे के मुतालिक ये खुशाल खान एक बहुत खूबसूरत पोइम लिखी है। आइए पहले पश्तो में इस पोइम को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसका अंग्रेज़ी तर्जुमा पढ़ते हैं। द जहान पहाल अवल खबरदार नोम दायम वस्प स्पिन गिरा खबरदार शुम चे हर चाबा रातल्लाफे दयारे कड़े په اخلاص به تر هغه سړي زار زار شم چې مې ولیدل چې واړه د خپل زړه دي د همه واړه جهانه نه بیزار شم چې مې یار دی یا قلم دی یا کتاب دی او له دې یارۍ پاتې په ابصار شم د بازونو ښکار مې هم دمه د زړه وه د نظر په کمی کم د باز په ښکار شم په طاعت په عبادت که څه حاصل وي په طاعت په عبادت که څه حاصل وي شکر دا چې و طاعت ورته وزګار شم زه خوشحال خټک حیران یم نه پوهېږم چې د چرخ د لاسه څوم په څه شمار شم یو ستم د اورنګزېب بله پیري شوه په دا دوه توکه دا هسې خوار و زار شم که د زویو مې لښکر دي هېڅ کاره دي لا د دوی له غمه هسې تار په تار شم. तो खुशाल खान खट्टक इस नज़म में बढ़ापे का हाल बयान करते हैं कि बढ़ापे में उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसके मुतालिक बयान कर रहे हैं। द जहान पहाल अवल खबरदार नौम दायम वस्फ स्पिन गिरा खबरदार शो। वो कह रहे हैं कि आई डिडंट नो मच अबाउट दिस वर्ड बिफोर व्हेन आई वाज अ यंग मैन, बट नाउ दैट माय बियर्ड हैज टर्न्ड वाइट आई हैव realized much about it by my experience. چې هر چا به راته لافې د یارۍ کړې په اخلاص به تر هغه سړي زار زار شو. I used to bestow everything that I had on whosoever claimed to be my friend. چې مې ولیدل چې واړه د خپل زړه دي د همه واړه جهانه نه بیزار شو. But as I realized that everyone is self-centered, I have distanced myself from the entire world. چې مې یار دی یا قلم دی یا کتاب دی او له دې یارۍ پاتې په ابصار شم. Now I'm only friends with books and pen, and that too is slipping away from me due to the weakness of my eyesight. د بازونو ښکار مې هم دمه د زړه وه د نظر په کمی کم د باز په ښکار شو. वो कह रहे हैं कि hunting of eagles, which was his hobby actually, he was a great hunter. Hunting of eagles also pleased me a great deal, but even that hobby is difficult to carry due to weaker eyesight again. وطاعت په عبادت که څه حاصل وي شکر دا چې وطاعت ورته وزګار شو. If there is anything to achieve by worship or by submission, thanks God that now I have time for these activities like submission and worship. زه خوشحال خټک حیران یم نه پوهېږم چې د چرخ د لاسه څوم په څه شمار شم. I, Khushal, wonder about my existence today as to how my days have turned for the worst. یو ستم د اورنګزېب بله پیري شوه په دا دوه توکه دا هسې خوار و زار شو. On one hand, there is brutality of Aurangzeb. Aurangzeb, who was, at odds with Khushal. On one hand, there is brutality of Aurangzeb, while on the other hand, there is this old age.
due to which I have become so disenchanted. که د زویو مې لښکر هېڅ کاره دي لا د دوی له غمه هسې تار په تار شو. What if I have a battalion of sons? They have also added to my predicament. Means that his sons, in his very old age, were going against him and they were fighting with him. That's why he is not very happy with his sons too, although he had lots of sons, more than 30 sons that he had by that time. तो ये है about the old age predicament, ये poem by Khushal. Thank you very much.